কেবল গাড়ি ভাঙচুর করা মানুষ এসব পছন্দ করে না। আগে যাওয়া হয়েছে সব কিছু, এখন কিন্তু আধুনিক যুগে আমরা এসে বলি ডিজিটাল এখন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে Hanggang tini hanahai tewisha je tahu tewisha bhaishok bebika 15 jerani yani je candidate tongnai opongkha BJP ni je candidate tongnai Abhijit Deborma boni kaisa police station jeng bhaishok paijak aro bo hainahai jeng nugui mankha borok phungni simino aro je tini ni chongbari o ba tini ni je vote abono line romoi basalaijak hanggang ke o jagao temo kobangma borok jeng nuguino tongo norok khakhai no khanane yakshia no chelarong ni line tangsa brirong ni line tangsa khlai borok ni aro phungni simino line kolokma basalaijak hanggang ke tei obo haike no jeng terek je bong ni aro je kobangma naikol mungtongmani je naimthangni obo jotono siring sorop kaino line to line khlai no boot bo ngui tongo hingke bong ni o polling station o jeng simon ka total borok ni voters tongo 989 hanai aboni bisingo tongo chelarok ni tongo 439 tai burirok tongo 509 obahai hangangke faidi jeng obahai kana terek tabo borok bai to jeng kok sanai hepeno oro ni je khoroksa candidate faijak tong salai nai kok salai naiano terek haikano haikano jeng terek tongo bai kok sanani bagai haipeno jeng aboni sengano terek rok belekhe nongko faidingke jengabo haikeno candidate bekisa kok sainai layano chini sarbai sar ngakabo to je 15 jirani ani nung to rekha fungai dobo nung da fast board rekani ni ngo thangga bekisa na belai no hambai sampulya no phungka hamnor no ani se sekang to onyo borno bud dekang jehetu mandai pulin puni khoroksa voter kai je ngai ani buto thangi ang butri pheka phongo phainai dino 12 mani nga abno rena boi tini phailai jatana bor delai ham ha alliance tong ঠিক আছে কিন্তু সব বলাইলে সব তাম রাও যে চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যত জায়গা ন চিনি আইন শৃঙ্খলা যেভাবে করাকে তা খেলাযাক কোনো জায়গাতে অবহায় গন্ডগোল টাংথুং বা কোনো জায়গাতে গন্ডগোল ইয়াও তং হতকে বাকি जों ভোট दैमालाय আবো যত জায়গা চলি তং কিন্তু কোনো জায়গা অবহায় ঘটনা নাংমানি করি তামকে অবনো বরক তাঙ্গি ঘটনা নাংমানি করি অবনো কাইসা অবনো जों চিনি সরকার ত্রিপুরা সরকার বা চিনি রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যেন বনো বেলা হামবাই মাজানো তামনে হেমলে আগে হাই যেনকে বুথ খালা जों बुम फाटिव मिया बबा हने जिरायनाय खला जे अरनसे जिरायनाय खला 3 राउंड गुली खाइया जे गुली खाइयो तिब्रासा नंनाय जे गुली खाइजानो बबो तिब्रासा किन्तु आंद्रा गुंद्रा गुली खाइया एरपर आं पुलिस प्रशासन एसजीपी संबाय कक सावै एडिशनल एसपी कक सावै एरपर पुलिस थांगा एरपर खारि थामाइया आरो नों सामनो गुली खाय हा हरो सिकिरै नों गुली खाइया बरक बुद्रि गिला आबा हायाबले अ दिन करिखिया पाइ थांगा आबो borok dabo hamjung bai sino no budrnai ang jodi kaham samung khaima to hagai BJP samung kaham khaima to hagai BJP bud nai tipara mota jodi samung kaham khai tonga tipara mota bud mana na arta tam sigrana tongba
কিন্তু ত্রিপুরা মতো যেভাবে বরং সাইকেল আংখা যে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাই जों 2100 বরফ খাইन सिगां कुछ ना कुछ लेकेगा कुछ ना कुछ दिएगा नो कम्प्रोमाइज इंटरलेक्टर सा साबलिया लास्ट फाइट मांगमा तम मांखा बरं दिना बन प्रश्न ताबु तम मानखा चिनि कुंथाय बारक त्रिपुरा सरक तम मांखा কিন্তু भारतीय जनता पार्टी छाव सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आबोनि बगै दिनै যারা माइरं मागना मासाय दंमोन आबो सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे जन नग मागना मामन आबो प्रधानमंत्री आवास योजना आबो सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैतों बीजेपी सरकार रैतों दिनै যারা आयुष्मान भारत 5 लाख टाकार जे स्कीम आमने सा खामिया हागा आमबाय सबरो सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सरकार रैतों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बছर 6000 के रां मानो सबरो प्रधानमंत्री सिनि देशनि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार रैतों अबा हागे गोबां मा स्कीम नि दै खारमानि लामा काहाम सरामनानि नग रनानि माइरं मागना सारनानि अब हागे जे गोबां मा स्कीम रैतों माने सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाहारमुं आबन बगे आ जायगा जारा मानाय रगो कोनो कसा कुफुर कखारां हनियाव जतन माने दं आबन सबका साथ सबका विकास किन्तु तिबार मथा तम रखा 5 बছर যারা বুথ নাই রংনবা আনি যতন থিনি কইমুং তংনাই তিনি যারা তিপারা মতা আনি চিরি খক তংনাই রক তম মানখা নর তিপারা মতান থিনি তিপারা মতা যারা খাইনে রক যারা পাবলিক তংনাই আম জনতা পারা বিসিংও তংনাই কোন ফানা ডেভেলপ গিয়া নেতা বং নেতা যে কতর বং ছিমি বহক তরখা বরং ছিমি দেশ বিদেশ গুরিখা লন্ডন গুরিখা আমেরিকা গুরিখা দুনিয়া জায়গাও গুরিখা সুইজারল্যান্ড গুরিখা আবুটা ডেভেলপ আবু তিপারাসান ডেভেলপ গিয়া Oke, sanor senang musuh mereka tabuk tenang to 15 je tu orang ni constituency ni je candidate ba. Ke boba hai kha kamung tong je ni constituency wa. Nang boba hai ke mana ma boseng mari rok mana bahai ma tong keplai dang no ba kita mu boba hai ma tong. Keplai tong nai, ha. Karon borok already wan suku kipka tipra matan sing tai narlia. Tamong ke bot tipra san biru disi. Ning tipra sa ni sawoi loge ki khitong kolok dang bai borna tipra matan tong ka. बुनो तिब्रासा बरंग साइ दंखा जों थांजांना नांनाय आम बरन तमंबो तिब्रासा थांजा बिन नगो नायनायबो बिन बिबि एमपि बर जागोन ब दलनि बो बिजेपि नि दलनि बिन बुमा सं आगे कांग्रेस खायो आफरकर बर थांजा मुजुमैया ताम डेभलप खायखलांखा बिनि बुमा हंजांनाय आगि आन न गानावनो सिनि नगो फाइ थांजा आन आमा बाबो सं आगे आश्रम जालो आश्रम दंता बिन बुमा फायै जोंना आ आमलता प्राय रमनि 1986 रंनि कक रंना बा 88 दंनि फान ककना 88 दंस ककना याबो 88 89 आफरो जेतो का छिनो आफरो एकबार बलं जरा रगो कारेन्ट पिलार ना नै तीनटा कारेन्ट पिलार ना नै बाफर एमपि बिन बुमा फाइथांवा आन थागोनो साइथांगो आन थावागे राजबारि तंबगे बरक छिनला जाम देखे खरकसा एमपि तीनटा पिलार रिमाया भारतीय जनता पार्टी फायै आं जों कोन पानसाया सुभाग्य योजनानि माध्यमे पिलार तम गोबां मा नगो कारेन्ट कानेक्सन रखा मागना कारेन्ट कानेक्सन दै मागना रखा nge tini thansa ni je sane rong kok sane mujungo naidi ta huktai bukusong o thansa bo chalak ni thansa ti borok chidu bohok torna chimche bong thansa baki jara amjona ta tongnai gerisa borok tongnai kono phanong ya ro kono develop ya jembarung magna sar ne bisi bijepi sarkar sar jongle nog ne bijepi sarkar tam rekhaba edichin hoite o am jetu Robinson Thakur para orani saidra bisi o saidra bisi ni borong sungai na dinrok edichin hoite kaisa mani jamang khanarok lama da srami rekha और जे लामा को एकटा श्राम जमा जतन स्टेट गभर्नमेंट एवं बरंसा आन नगाना नै आं निजिन सावै श्राम दो एक्जिक्यूटिव इंजिनियर रक सावै चीफ इंजिनियर नरक तांगनो kana फाइब्रो जे ब्रिज काइ फेमने सीपीएम ने आमल दुइटा पिलार से काइमालिया पाइथांगा सीपीएम 25 बছর आं निजे व्यक्तिगत अंगै ओ आमचेनि बरक बाके जोगाजोग खाय बाके बरक हिमना नांनाय आमबायके वानसुगै सिनि आरडीनि मिनिस्टार सिनि ताबुक बरम गना राज्यपाल ओंखा गभर्नर सिनि जिष्णुकर्ता बनस हावै अ ब्रिज श्रामरमानि asik dintang malia tiapara mata borok sabla हमने ब्रिज कतर खानिया बैंक कमे जांगा ब्रिज कतर नोनी कक सामो bayang ya public aban jawab nai 17 tarikh sudako Bela-bela kan hampai, angke norok kena je sentini orawo je 15 jirania candidate ni je boni khoktai boni bobo haiwan songmong ka aboni logio no jeng Simon ka tini je o jaga je basajak jeng o jaga te tongmani 15 jirania ni je Gurucharan school bus kango jeng basajak tabuk so jora phungni simi o jaga o je boot kalaimani borok sawo 20% orawo boot complete ang khanai tai botrek trek ngai tongo tini to satung bo kutungba satung tongno di porang rang asuk no borok rokni boot nani bagai joton line rumoi basalaijak angke obo haikeno chengtebo dal bidal kok phunuknai norokno tengtebo dal bidal thaini borong norno phunuknai abon bage chengnong ni thani o live phunuknani bo chaitoknai tebo je mansa haikeno norok choyakare chini khorangni mangple back korengai tongdi ang Salomi an logio cameraman tongo Simon
কাঠ খায় ওই অবনন্দ দিয়ে ফোন খাই রে অবনন্দ কই রহ দিন সাদে পাই একটা দিন দিয়ে এর লেগে মানে কাট করছে না এইদিকে দিয়ে রেখেছে লিঙ্কটি পাঠাচ্ছে ওই পাশে এখন ওই যে তোমরা একেবারেই সকাল 7টা থেকে কিন্তু পাহাড় ভোটের কিন্তু একেবারে সূচনা হয়ে গেছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু যেসব জায়গায় কিন্তু যেখানে এডিসি যেখানে টিটিএডিসির ভোট প্রচার কিন্তু একেবারে শেষ লগ্নে শেষ হওয়ার পরে 10 তারিখে প্রচার শেষ হওয়ার পর কিন্তু বিকেল 4টার পর থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে আজকে 15 জিরানিয়া কেন্দ্রের একেবারেই আরেকটি যেটি বুথ সেন্টার রয়েছে গুরুচরণ হাই সেকেন্ডারি স্কুল ঠিক এই মুহূর্তে নিউজ টুডে সরাসরি সেখানে রয়েছে গুরুচরণ হাই সেকেন্ডারি স্কুলে এবং এই স্কুলে অর্থাৎ এই বুথ সেন্টারে টোটাল ভোটার সংখ্যা রয়েছে 989 জন এর মধ্যে মহিলা ভোটার রয়েছে 483 দুঃখিত পুরুষ ভোটার রয়েছে 483 মহিলা ভোটার রয়েছে 506 এবং এই বুথ সেন্টারের প্রিসাইডিং অফিসার যিনি রয়েছেন বেলা ঠিক 9টা 45 যখন সকাল এই মুহূর্তে